Giai sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu muộn bình an cao phi bùi phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù ngày tàu xì yêu chuẩn phi mà ai na Chiang xiên chết chi phi時間bình an時參加三夫作何來相愛上心同結樣準備先見甲普別，初爭來談，唔摸面頂，甲劈樣發通，好好準備先參加聚會，即刻參加崇拜發通。唱歌起初愛參加，愛好好談討，喺要奉獻可以變落先鋒，以後進教會，佛家永遠行呼求匯款，參加名落聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名落聚會。主耶穌祝福大家，阿們。弟兄姊妹們平安，平安，早安，早安。感謝主。這個見不周善能夠再次來到上帝面前，直接下來敬拜上帝。雖然這個很脆了，個人家中的啲。從呢夢想來聚會，但係自家應該感謝主耶穌，因為主耶穌已經預備一切機會本自家都能夠真正能夠來敬拜佢。Salam saudara-saudara, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang berada di rumah tetap boleh beribadah lewat online. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini fasilitas Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Oke.弟兄姊妹們，自己崇拜會，自己奉三會鐵真先，奉先父先子先靈，自己早上嘅崇拜會。Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita masuk dalam satu doa. Jika cinyip meto. Jehovah jun jan bùi bong, ngồi băng yên chung, kia cái thì gì kinh biết chết đeo. Jehovah, khiêm bin những cái sim niệm, như trò gì đi thọ, như biết gì phi, khi tao cái sim, gia biết chặt nhị thằng khi tao sa cái khí khiếu, bùi giao cái cú phó sau siêu khi áp cái nhìn xin nhân. Sĩ khiong bóng cái nhìn bút trời bùi hấp kỳ tàu. Amen. Chúng chị mày muốn chị cái sòng tì hay chị cái sọ oi sòng tì hay chủ Giêsu Kitô. Khi hay chị cái đâu xa cái bùi chỉ đây sòng tì. Khi tí thổ chị cái đâu xa cái hạt mũ. Khi tí thổ chị cái đâu xa chết cái khiêm khiết, jika dosa kai chat jika cocok kia tidak, ini kia channel ini Shopee. Saudara-saudari, kia ada Allah yang kita rindukan, yang Allah yang Maha mengetahui seluruh kehidupan kita. Chúng chị mày muốn kia jika phối hợp chặt mui Shopee, dia ada Allah yang layak kita tinggikan dan muliakan. Haleluya.
深深爱你，耶稣。Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ngài sinh nhạc chuông最hết mu cái những件事。哈利路亚！我生命中最渴慕的一件事。切勿你能单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜等候在你宝座前。我生命中最渴慕的一件事。切慕你能单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜等候在你宝座前。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，耶稣，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。Untuk祷告, mari kita bersatu dalam doa. 我們虔誠的父，我都是感謝你，見寶周善，你能夠再次我都是機會，能夠持接一下，吹了夢想呢啲，我都是吹家中嘅兄姊妹們，主啊，我都是帶出感恩嘅心，帶出亦係hết một cái sim lại到nhai miền sông Sen, lại chào kiến nhỉ, lại kinh bài nhỉ, lại cố kỹ nhá cái sinh miệng, Chúa cái đó sa cảm謝nhỉ, kinh bố cháu xin đi tết, Chúa chơi lẽ mong sống đi tết, cái đó sa nên kêu con kiên, nhá cái chúng nhá cái chi phí đi tết, nhá cái thái nan thái oi, chỉ kinh trong hiện cái đó sa, nhá cái tài liang thủ cố nhá cái trả lý bài chỉ kinh chỉ chẳng hiện cái đó sa chỉ kinh tật tối nhá cái anh tiền tại tôi nhắc cái tài liang, Chúa Giêsu à, cái câu thọ cái mấy cái thiếu gì mày muốn, cái đó sa chơi困难之中，cái đó sa chơi công作里的困难，chơi健康里的困难，要cái要切平cái
Kêu Chúa như nên kêu支持嘅老師，感謝你主耶穌，見報周善，一個都係賜福從頭到末，交託一個手中，求你親自彰顯，親自帶領喺度曬賜福，喺度曬禱告，求奉主耶穌獻上名求，阿門。弟兄姊妹們，sekarang kilip, saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang tunglay dari Sinin sekarang Situ Sinkin, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Situ Sinjing, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来被从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin.弟兄姊妹們，請坐， saudara-saudari silakan duduk kembali. Sekarang 打開sekarang Sinkin, 在馬太福音第11章29節. Saudara-saudari, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 29. 弟兄姊妹們，在家中已經簽到嘅。Jika hitung itu, saudari yang ada di rumah yang sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama. Mata Phổ Diêm thì ship trong 29 節, Ngô sim li diu pho kiampi, ni mun tăng phu nga cái ngô, hok nga cái dòng shit, chế dòng, ni mun sim li diu pitat hiong on sit. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Jika mungkin tahu lebih ji,弟兄姊妹們，jika kau jika kai Chúa Giêsu, jika kau jika Sangti, 弟兄姊妹們請kilip, kita akan saudara-saudari, kita akan meninggikan nama Allah kita. Saya minta saudara-saudari boleh bangkit berdiri bersama-sama. Nyong mun chongko tiao bu, chan mui ngo kai thai bang. Dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya.
家来高举，自家嘅耶稣，自家用嚟诗歌嚟讚美佢，哈利路亞！让我们唱歌跳舞，赞美他君王。让我们唱歌跳舞，赞美他君王。讓我們让我们唱歌跳舞，赞美他君王。让我们唱歌跳舞，赞美他君王。让我们高举双手来赞美他，高举他的生命，满心欢喜，高声欢呼。让我们高声欢呼，赞美大君王。让我们唱歌跳舞，赞美大君王，赞美大君王，赞美大君王。哈利路亞！榮耀歸給自家嘅主耶穌基督，阿min。弟兄姐妹們，想錯，saudara-saudari silakan duduk kembali. Ya cái 時間，自家來準備自家都細心來聆聽上帝嘅寶貴話語. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jika mengenang Shanti嘅話語之前，jika唱條歌，輕輕聽。Kita akan menyanyikan pujian, 輕輕聽。輕輕聽，我要輕輕聽，我要側耳聽我主聲音。輕輕聽，他在輕輕聽，我的牧人認得我聲音。輕輕聽，輕輕聽，我要輕輕聽，我要側耳聽我主聲音。輕輕聽，輕輕聽，他在靜靜聽，我的牧人認得我聲音。他是大牧者，生命的主宰，我一生這聽隨主聲音。他是大牧者，生命的主宰，我的牧人認得我聲音。輕輕聽，輕輕聽，我要輕輕聽，我要側耳聽我主聲音。輕輕聽，他在靜靜聽，我的牧人認得我聲音。他是大牧者，生命的主宰，我一生這聽隨主聲音。他是大牧者，生命的主宰，我的牧人認得我聲音。他是大牧者，生命的主宰，我一生這聽隨主聲音。他是大牧者，生命的主宰，我的
我的牧人，认得我生命。我的牧人，认得我生命。 Và sekian kau tahu sampai punya. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹，大家主内平安。 Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. 今晡日我哋愛來思考一個題目，就係回應基督嘅呼召。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu adalah meresponi ajakan Kristus. 主要嘅我哋學習主耶穌所留下嘅一個榜樣，就係按樣辦做謙卑嘅人。 Intinya kita mau mempelajari teladan yang ditinggalkan Tuhan Yesus, yaitu bagaimana menjadi orang yang rendah hati. 今年自從有 COVID 以後，我錄音嘅好多次。 Jadi sejak tahun ini, sejak ada pandemi COVID, saya sering merekam. 但係呢一次錄音呢，特別就係講疫情越來越嚴重嘅，教會愛我哋人戴換口罩來講堂。 Kondisi sekarang semakin gawat sehingga gereja menetapkan saya harus memakai masker sambil berkhotbah. 我哋順服教會嘅領導，你也含到係謙卑。 Nah, kita taat kepada pengaturan gereja, ini juga disebut sebagai kerendahan hati. 但係在疫情按嚴重嘅情況下呢，按多人冇回應政府嘅呼聲，所以講愛戴口罩，出門愛睇人家愛接膜貼個接裙。 Ya, tapi di tengah-tengah pandemi ini ada orang-orang yang tidak mau tunduk kepada pengaturan pemerintah, misalnya memakai masker, menjaga jarak dan 我哋 sebagainya. 喺路上行發現有啲人冇戴好口罩， Nah, kita lihat di jalan-jalan kita masih menemukan orang-orang yang tidak memakai masker. 你也可以講係唔懂得謙卑嘅。 Nah, ini juga kita bisa sebut sebagai orang yang tidak mengerti akan kerendahan hati. 我哋嚟帶頭禱告。 Kita berdoa. 阿爸父神，我哋嚟學習按樣辦做一個謙卑嘅人， Bapa di surga, kami mau bersama belajar bagaimana menjadi orang yang rendah hati. 求聖靈嚟交託我哋人， Kiranya Roh Kudus yang mengajar kami semua. 讓我哋人能夠效法耶穌留下嘅好榜樣， Sehingga kami boleh meneladani teladan Kristus yang 讓我 baik. 哋人能夠容神一人。 Sehingga kami boleh memuliakan Tuhan, menjadi 向 berkat 我哋 bagi 禱 sesama. 告，奉耶穌嘅名求， Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin. 我哋今日要嚟思考嘅就係馬太福音第11章29節，主耶穌講：我是你要火謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣你們的心裡就必得享安息。 Yang hari ini kita mau renungkan adalah Matius 11 ayat 29, dikatakan, Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 台灣有一長老佢牧養2000年嘅教會， Di Taiwan ada seorang penatua yang menggembalakan jemaat ribuan orang. 佢來印尼講堂，佢咁樣講： Di waktu datang ke Indonesia berkhotbah, dia berkata seperti ini. 佢講基督教唔係講是非，就係講你對，我唔對。 Kekristenan bukan berbicara tentang benar atau salah, engkau benar atau tidak benar. 佢話基督教係講是同法，所以耶穌為我哋死，我哋人按樣辦為主來法。 Tapi Kekristenan berbicara tentang mati dan hidup, di mana Kristus mati bagi kita dan kita bagaimana hidup bagi Kristus. 佢就係講我哋嘅見證，我哋嘅身份呢，我哋應該用生命影響生命。 Itulah kehidupan kita, kesaksian kita, di mana kita menggunakan kehidupan kita mempengaruhi, membawakan dampak bagi kehidupan orang lain. 就讓我聯想到當我哋讀中學嘅時候， Dan itu saya juga menghubungkan dan saya teringat waktu kita belajar di sekolah menengah, 我哋人要讀到公理、公式或者還有實體。 kita banyak belajar tentang berbagai tentang rumus, tentang aljabar, aksioma, geometri dan sebagainya. 嗱，假如我哋人把嗰度公式、嗰度 rumus 配得貫掛爛熟， Nah, kita pada saat sudah menghafal semua rumus yang ada itu, 但係我哋唔需要做實體嘅話， Tetapi kita tidak- 都冇用。 tapi waktu kita tidak bisa menyelesaikan soal latihan itu, ya tidak ada gunanya. 就好像我哋人假如能夠配整本嘅聖經， Itu seperti kita bisa menghafal banyak sekali Alkitab, 但係我哋冇行出嚟嘅話， tetapi kita tidak melakukannya. 嘅信仰對我哋嘅生活完全冇乜作用。 Nah, iman kepercayaan seperti itu tidak sama sekali bermanfaat bagi setiap kita. 所以聖經交通我哋講，信心假如冇行為係死嘅， Nah, firman Tuhan berkata kepada kita, jika iman tanpa perbuatan itu adalah mati.
死迄东西就发出唔少有香气。 Kita tahu kalau mati itu adalah menghasilkan bau busuk dan tidak bisa menebarkan keharuman. 我哋人基督徒唔少发出基督馨香滋味呢，我哋人信仰对人家係完全冇好處嘅。 Jika kita orang Kristen tidak bisa menebarkan keharuman Kristus, nah kehidupan kita sama sekali tidak membawakan berkat bagi orang lain. 耶穌佢講道嘅時候，按有權柄，按有能力。 Kita tahu waktu Tuhan Yesus berkhotbah, dia punya otoritas dan kuasa. 乜緣故呢？因為主耶穌佢言行一致，就係講佢所講嘅，就係佢已經實行了。 Alasannya adalah karena perkataan dan perbuatannya adalah sama, di mana dikatakan apa yang dikatakan itulah yang dilakukan. 耶穌講：我心裏有顆謙卑， Tuhan Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. 你哋愛學我用實。 Kalian harus meneladani aku. 我請問太這個主耶穌算你就係按謙卑嘅人冇啊？ Kami mesti tanya saudara-saudara, apakah Tuhan Yesus termasuk orang yang rendah hati? 近年來 TV 係同神同等， Sesungguhnya dia adalah setara dengan Allah. 但係佢賜了人嘅樣式，反而成為了奴隸來到人間。 Tapi dia mengambil rupa manusia menjadi seperti hamba datang ke dalam dunia. 佢本來係創造者，佢來到成為被造者。 Dia yang adalah pencipta datang menjadi ciptaan. 佢無罪嘅，佢代替了我哋有罪嘅。 Dia yang tidak berdosa, dia mewakili menggantikan kita yang berdosa. 所以講佢降級了，所以主耶穌實在係非常非常嘅謙卑嘅。 Jadi kita bisa lihat sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah teladan kerendahan hati. 主耶穌佢講：我來唔係愛屬我服侍，係愛服侍人，而且買呢，佢話愛三命做多人嘅屬家。 Kita lihat Tuhan Yesus berkata, saya datang bukan untuk dilayani, bahkan untuk melayani dan menjadi korban tebusan bagi banyak orang. 所以主耶穌從天堂來到人間，來成為我哋救主，佢係犧牲自己。 Ya, jadi kita lihat Tuhan Yesus datang dari surga ke dalam dunia, dia mengorbankan dirinya. 而且係為了我哋嘅敗壞嘅罪惡人類來把自己獻上。 Sehingga kita menyelamatkan setiap kita orang-orang yang berdosa ini. 假如我哋查 Google 嚟，乜喊到謙卑嘅法， Jika kita mencari Google apa yang dimaksud dengan kerendahan hati, 佢話謙卑即係講少想自己一點，多想陪人家一點。 nah, kerendahan hati berarti bahwa kita lebih sedikit memikirkan tentang diri kita, tapi lebih banyak memikirkan tentang orang lain. 我哋自己乜喊到謙卑，謙卑嘅特質係乜呢？ Apa sih karakteristik dari kerendahan hati itu? 所以講我哋無私，所以講我哋人唔係想到自己嘅事情，係難係我哋想到太邪嘅重要嘅事情。 Tapi kita bukan memerhatikan kepentingan sendiri, tapi kita mementingkan kepentingan orang banyak. 謙卑嘅特質呢，還有，所以我哋按容易去原諒別人家。 Nah, kerendahan hati juga berarti bahwa kita mudah untuk mengampuni orang lain. 我哋人能夠同別人家和平相處， Nah, kita bisa bersama dengan orang lain dengan rukun dan damai. 我哋能夠長期忍耐， Nah, kita bisa bersabar dalam jangka yang panjang. 還有我哋人常常能夠承認我哋自己嘅軟弱。 Nah, kita juga bisa sering mengakui kelemahan kita sendiri. 我哋人謙卑呢，我哋對愛你啲，我哋對神天意，我哋人對人。 Nah, kerendahan hati kita tunjukkan pertama kepada Allah, yang kedua juga kepada manusia. 我哋對人兩辦呢， Nah, bagaimana kerendahan hati itu ditunjukkan kepada manusia? 我哋對人有兩種，一種就係比我哋人本事，比我哋有經驗，比我哋人有資產，比我哋有地位嘅人。 Yang pertama adalah kita terhadap orang-orang yang lebih daripada kita, lebih punya harta, lebih punya pengalaman, lebih punya kekuasaan dan lain-lain. 嗱，我哋人愛兩辦嘅態度， Nah, sikap kita harus seperti apakah? 即係講幾多人比我哋人個本事，比我哋個有恩典，我哋人兩辦來面對佢哋人。 Nah, waktu kita melihat mereka itu adalah lebih punya kemampuan daripada kita, lebih punya anugerah daripada kita, lalu bagaimana kita menghadapi itu? ที่我哋唔需要去巴結嗰度有錢有勢嘅人，冇去奉承佢哋人， Yang pertama kita jangan menjilat ya orang-orang yang punya kekuasaan seperti itu. 唔需要，唔需要。 Tidak perlu untuk melakukan itu. 假如我哋出現在公司裡面，對我哋上司、對我哋老闆，
我哋封城的话呢，我哋就变到奴才。 Jika kita di perusahaan kita menjilat atasan kita atau bos kita itu kita disebut sebagai budak. 啊，甚至冇講過年咯，一隻國家假如我哋一起封城嗰度按法他的國家法，我哋就做佢下巴狗，做佢奴才。 Nah, kita hal yang sama pada saat kita berbicara tentang negara. Kalau kita negara, kita menjilat negara yang besar itu kita akan menjadi budak 啊 dari negara 我 itu. 本佢欺負啊，嘅土豬又賣本兒食，嘅冇用嘅武器又國家賣本兒。 Jadi dia akan mengambil kondisi ini ingin membuat kita dalam kondisi buruk di mana kita mempermainkan kita. 那我哋人對嗰度有錢有勢，比我哋個本事嘅人，我哋按樣辦呢？ Lalu bagaimana sikap kita seharusnya terhadap orang yang lebih punya kemampuan dan lebih punya uang itu? 反過嚟講，我哋也唔可以妒忌佢哋人。 Nah, sebaliknya kita juga tidak boleh iri hati kepada mereka. 那係我哋人愛向佢學習佢嘅長處。 Tapi kita mau belajar dari kelebihan mereka. 啊，讓我哋人能夠改進自己，讓我哋人從效法佢當中呢，讓我哋能夠提升自己。 Sehingga kita waktu meneladani mereka, kita juga bisa menaikkan diri kita, menaikkan level diri kita. 聖經講到該人佢有人係啊，佢因為嘅先知本身係神喜悅嘅落體，阿爸嘅先知唔喜歡佢嘅之活。 Ya, kita berbicara di Alkitab ada tentang Kain ya, di mana pada saat dia dan adiknya memberikan korban persembahan dan Tuhan mengindahkan korban persembahan adiknya Habel dan dia menjadi tidak senang. 嗱，該人聖經講呢，佢出發太火，佢面色都變了。 Nah, dikatakan Kain itu hatinya menjadi panas, mukanya itu menjadi muram. 神就話：佢話該人啊，你發乜火啊？ Tuhan berkata, Kain, mengapa engkau berhati panas? Mengapa engkau marah? 你做乜變面嚟嘛？ Mengapa mukamu menjadi berubah, menjadi muram? 嗱，佢表示嘛呢，有一隻牧師佢就講，叫我馬喊到吐氣呢，係除非你對上帝發火。 Nah, ada seorang pendeta mengatakan apa yang dimaksudkan di iri hati adalah pada saat engkau marah kepada Tuhan. 所以按到時候有啲人發火呢，乃係佢在發上帝嘅火。做乜你對阿爸按火，你愛佢之活，你唔喜歡愛之活嚇，所以佢哋對上帝發火。 Nah, ada kalanya kita melihat pada saat orang iri hati itu sebenarnya dia sedang marah kepada Tuhan. Mengapa engkau mengindahkan yang Habel, kenapa engkau tidak mengindahkan punyaku? 最後佢快恨佢裸體，最後佢就把佢裸體殺劈。 Sehingga karena dia begitu benci kepada adiknya dan akhirnya dia membunuh adiknya itu. 所以我哋人冇妒忌嗰度有錢有勢嘅人。 Jadi kita jangan iri hati kepada mereka yang punya kekuasaan dan uang itu. 我拿一隻例子嗬，有一隻法醫嘅企業家， Nah, saya mengambil satu contoh, itu adalah seorang pengusaha Tionghoa. 哇！佢對政府喺嗰度教育方面啦、賑濟啦，佢出捐按多嘅錢，佢一次捐獻咧，佢都10M 嘅錢咯。 Dia mendonasikan begitu banyak uang untuk pemerintah, baik dalam hal pendidikan, untuk korban bencana, puluhan M telah dia donasikan. 哇！我很佩服佢，因為佢真係翻譯之光，佢真正係一隻安好嘅一隻中國人嘅企業家。 Ya, saya sungguh kagum dengan dia dan saya berkata ini adalah seorang pengusaha Tionghoa yang luar biasa. 出得我哋效法嘅行為。 Dan kita meneladani apa yang dia lakukan. 尤其是我哋啲疫情後，我哋真正政府準備用錢花在嗰度疫情啊、買疫苗啊、紓困啊，就幫助嗰度窮人呢，用係差唔多800億哦。 Nah, kita lihat pemerintah telah mengeluarkan uang banyak sekali untuk mengatasi pandemi ini ya, baik membeli vaksin, membelikan subsidi yang mungkin sampai 800 triliun telah dikeluarkan. 差唔多60 miliar 美金哦。 Nah, mungkin kurang lebih sudah 60 miliar dolar Amerika. 所以介意法醫嗰度企業家，我哋能夠在政府按困難嘅時候，真正能夠來幫助政府解決很多問題，能夠多嘅幫助少嘅嘅按好嘅。 Nah, jika kita bisa seperti pengusaha Tionghoa tadi yang di mana dalam negara mengalami kesulitan, dia bisa memberikan pertolongan di mana yang banyak menolong yang sedikit, itu adalah hal yang sangat baik. 但係我哋又發現有啲企業家呢，佢冇捐錢咯，佢可能譬如捐按多錢啊，心都係按唔快樂。 Tapi ada juga kita lihat pengusaha yang lain, dia tidak melakukan hal seperti itu, bahkan dia
melihat orang punya uang yang banyak, dia tidak merasa senang. 啊，看到人家捐钱，本嘅赈灾，本政府嘅教育機構等等。 Nah, dia melihat orang lain itu, dia menyumbangkan uang mereka untuk pendidikan, untuk bencana dan 啊， sebagainya. 佢心都唔痛快， Dan di dalam hatinya tidak merasa senang. 啊，佢喊到吐機， Nah, itu artinya iri hati. 甚至有的人會講閒話，係啊，佢話佢要做公益，要幫助人啊，係啊，莫敲鑼打鼓啊，係啊，主要是要講你做事做冇本有數的的。 Bahkan dia mengeluarkan kalimat-kalimat berkata, ya Tuhan Yesus telah mengajarkan bahwa kita jangan melakukan kebaikan dan disiarkan kepada orang lain. Yang tangan kanan lakukan, tangan kiri jangan diketahui. 上主耶穌嘅意思係講，你哋莫快要自己嘅人有能力來幫助人，但係呢，好多人佢唔肯做，佢就用嘅理由講，哦，做善事莫本額啲。 Ya, sebenarnya Tuhan Yesus berkata maksudnya adalah kita jangan menyombongkan diri atau membanggakan diri apa yang kita lakukan. Tetapi ada orang pakai alasan ini berkata, kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk diketahui orang 我 lain. 一點就係講，我哋對嘅就比我哋過受恩典嘅人、過窮嘅人、不平嘅人、係啊殘廢嘅人、軟弱嘅人，我哋按樣辦來表示我哋謙卑。 Nah, bagaimana kita menunjukkan kerendahan hati kepada orang yang lebih kurang daripada kita, mungkin orang-orang yang berkekurangan, orang yang cacat, bagaimana kita menunjukkan kerendahan hati kita? 詩篇138篇嘅佢講嗬，耶和華我哋神按過嗬，但係佢看顧低微嘅人。 Nah, dikatakan Mazmur 138 berkata, Tuhan itu begitu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. 我哋看到主耶穌佢出嚟傳道嘅時候，佢到處佢就關心特別關顧嘅就不平嘅、殘廢嘅、兒童嘅、盲人嘅，好多嘅就按困苦嘅人，佢幫助佢哋。 Kita lihat pada saat Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia sungguh memperhatikan orang-orang yang cacat, yang tuli, yang lumpuh, yang memerlukan bantuan, dia sungguh memperhatikan. 我因為係窮人出身， Saya karena lahir dari keluarga yang tidak mampu, 所以就感動我，係我做一隻嘅扶貧基金會嘅創辦人。 Tuhan menggerakkan saya untuk mendirikan, menjadi founder bagi yayasan yang membantu orang miskin. 所以我講托你按到已經講係按到關於我哋按樣辦嚟照顧窮人咧。 Nah, saya sudah sering berbicara tentang bagaimana kita harus menolong orang yang miskin. 啊，嘅我冇再多講，冇免得人家話哇，嘅整體上按老豆米百都講咁樣嘅事情。 Ya, saya tidak akan lagi membicarakan hal ini. Saya takut orang akan berpikir kenapa saya sering membicarakan hal ini. 好，今日我哋講到第一，我哋人謙卑，最我哋自己樣般表現，然後我哋對人樣般表現。 Nah, kita hari ini berbicara tentang rendah hati, bagaimana di dalam sikap hati kita dan bagaimana kita menunjukkannya kepada orang lain. 對人呢，就比我哋各有財富、各有地位、各有恩典嘅人，還要對我哋人各受恩典嘅人樣般來表示。 Ya, terhadap orang yang lebih ataupun kurang dari kita dalam hal kuasa, uang dan sebagainya, bagaimana kita memposisikan diri kita. 最後一點，就係我哋對創造天地嘅主，我哋樣般在人面前表示我哋人係謙卑嘅人。 Yang kemudian bagaimana kita, poin yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. 我研究嘅所有聖經嘅話，我感覺到只有8次。 Saya meneliti perkataan firman Tuhan, saya melihat paling tidak ada 8 kali. 信靠順服，凡事感恩。 Percaya dan taat kepada Tuhan dan bersukacita senantiasa. 我哋人對神愛完完全全100%嘅信靠佢。 Kita harus 100% sungguh-sungguh percaya taat kepada Tuhan. 我哋愛乜情況下，我哋都愛能夠順服。 Dalam situasi apapun kita harus bisa taat kepada Tuhan. 凡事恰人就講你好嘅事情、唔好嘅事情，那所有嘅事情，我哋都要用感恩嘅心來接受，來感恩佢。 Senantiasa bersukacita berarti adalah kita bersyukur atas segala sesuatu yang kita alami. 各位弟兄姊妹，列出我哋謙卑。我哋千萬唔好問主耶穌，做乜樣，做乜為樣，做乜為嘅事情連到我身上，做乜咩評我？ Nah, inilah menunjukkan kerendahan hati kita. Kita jangan bertanya kepada Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa hal ini timpa kepadaku, kenapa tidak timpa kepada orang lain. 對唔住，你聽我呢唔批判主耶穌咁樣嘅法。
mohon maaf, engkau dan saya kita tidak layak untuk mempertanyakan atau mempertanyakan hal-hal seperti ini kepada Tuhan. 因為我哋神係有將我哋人係泥土， Karena Tuhan kita adalah penjunan dan kita adalah tanah liat. 佢愛我哋人作樣扮嘅器皿，我哋就接受。 Dia mau menjadikan kita menjadi alat seperti apa, kita harus menerima. 聖經講人若自潔，我哋人能夠潔淨自己過聖潔嘅生活。 Kita berkata jika kita bisa menyucikan diri kita, kita menjalani kehidupan yang suci, 我哋脫離卑賤嘅事情， kita meninggalkan hal-hal yang jahat, yang najis, yang kotor，就變咗貴重嘅器皿， nah kita bisa menjadi alat yang mulia di hadapan Tuhan, 成為聖潔合乎主用， menjadi kudus dan layak untuk dipakai oleh Tuhan, 以披行各種嘅善事。 untuk melakukan berbagai macam perbuatan baik. 各位就係講愛的人呀，嘅幾多點聖經教導嘅，就係愛的人要演好自己嘅角色。 Nah, kita lihat bahwa Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus sungguh Ya, melakukan dengan baik. Ya, melakukan dengan baik. 愛的人希望耶穌做乜樣，做你最平安冇樣。 Tapi bukan kita malah mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa Tuhan begini, Tuhan mengapa engkau berlaku begitu kepada dia dan tidak kepada saya. 各位愛的人在世界上乜係愛的人最寶貴嘅呢？ Nah, saudara sekalian, apa yang paling berharga di dalam dunia ini? 係錢財嗎？ Apakah harta kekayaan? 係愛的家人嗎？ Apakah keluarga kita? 係面子嗎？係權勢嗎？ Apakah harga diri kita? Apakah kekuasaan? 都唔係。 Semua bukan. 愛的人最寶貴嘅係愛的人嘅命，還有命一條，就按到東西就建造愛的人命冇咩，所有一切都冇咩。 Yang paling berharga adalah hidup kita. Kita tahu jika hidup kita sudah tidak ada, apapun sudah tidak ada lagi. 但係我話啲睇出㗎，我哋謙卑呢最大問題，所以我哋把我哋嘅生命、我哋嘅命交在我哋神嘅手中。 Ya, pada saat kita berkata kita rendah hati, kita mempercayakan kehidupan kita di tangan Tuhan. 包括我哋發出啲地方，包括我哋走完人生嘅道路。 Termasuk pada saat kita berada di dalam dunia sampai kita mengakhiri perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini. 我哋人每一年就好像裝盤，啊，我慢慢發現我哋身體有熱，慢慢衰弱，最後我哋就會轉到衝到我哋嘅主嘅面前。 Nah, kita adalah seperti kema yang pelan-pelan menjadi tua dan rusak dan kita akan suatu kali kembali kepada Tuhan kita. 對唔住我哋中國人嗬，啱唔上，我講嗰度，我哋來我哋嗰種辦離開嘅世界嗰度事情，所以中國人按照做為主就係講冇安排，佢留下嘅東西，嗰種辦嚟分批之誤。 Mohon maaf, kita tahu orang Tionghoa itu jarang berbicara tentang saya sudah tua, berbicara tentang nanti akan meninggalkan dunia ini, sehingga mereka jarang sekali mempersiapkan hal-hal yang berkaitan tentang 所以按照要錢嘅人，佢冇分批嗬，是嘅，佢確實嘅些人就喺度免佢嘅打官司爭財產。 sehingga pada saat mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya, waktu mereka meninggal, anak-anak mereka berseteru ya, bertikai mengenai hal-hal harta warisan. 我哋要多要少呢，我哋要留下東西，我哋行生嘅時候，要好好寫清楚嚟，分得公平本質。 Nah, kita tahu seberapa banyak pun yang kita punya, masih kita hidup dalam dunia, kita harus baik-baik mengaturnya, membaginya dengan adil untuk anak-anak kita. 因為我哋冇一人能夠留出我哋嘅生命，聖經講，我哋按樣辦嚟做呢，或者按痛苦上做呢，或者忽然之間水冇上來就做咗。 Nah, kita tahu manusia kita tidak bisa menentukan bagaimana cara kita mengakhiri hidup ini. Apakah kita waktu tidur langsung meninggalkan dunia ini atau kita meninggal dalam kondisi sakit dan bagaimana kita tidak tahu. 主要嘅就係講，我哋一切，我哋生命，我哋命，到最後一口氣付出嚟，完全在神嘅手中，係神來安排，唔係我哋安排嘅事情。 Yang pasti adalah hidup kita sampai nafas terakhir kita adalah semuanya di tangan Tuhan dan di tangan pengaturan Tuhan, bukan di kita. 我哋記得台灣有一位出名嘅言情小說作家，佢寫了很多愛情故事，很多炫耀。
Ya, ada seorang penulis cerita di Taiwan yang begitu terkenal menulis banyak cerita. Dia bernama Qun Yao. 嗱，橋友呢，佢講呢，佢話我哋人攞嘅呢，喺我哋愛試得很多本家尊重，愛terhormat atau Terhormat, apa? ya. Oi Cunian. Cunian. oi尊重，本家尊重。 Ya, jadi dia berkata kalau kita waktu meninggal kita harus meninggal secara terhormat ya, dihormati orang lain. 所以講我哋死嘅時候愛榮耀麼，偏我威死哦，喺來世來了哦，咁樣才離開世界。 Jadi kita harus mati di dalam kondisi yang baik, kita jangan sampai mati dalam sakit atau mati dalam kondisi kita tidak bisa mengatur kondisi hidup kita, tubuh kita sendiri sehingga kita mati secara tidak terhormat. 但係呢下就完全在神嘅掌控之中，唔係我哋可以左右嘅。 Tetapi kita tahu itu semua adalah berada di tangan Tuhan, bukan kita yang mengatur semuanya. 主耶穌為人死在十字架上嘅時候，佢聖經講係拆上露體，榮耀麼唔榮耀，光榮麼唔光榮。 Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita tahu dia juga dalam kondisi telanjang. Dan kita tahu apakah itu disebut sebagai mulia? Kita mungkin secara manusia berkata tidak. 所以我哋人嘅東西呢，即係在神嘅手中。 Kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. 我哋主要呢，在我哋發錯嘅時候呢，我哋人愛在神在你嘅面前，我哋發得有威嚴。 Dan kita tahu selama hidup kita, kita harus bisa hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama manusia. bergengsi atau terhormat. Nah, 所以講呢，我哋人無論情況如何，或者我哋越來越弱越來越瘦越來越苦都好，但係我哋主要呢，我哋唔好去嘅流流叨叨去嘅埋怨，做乜我人樣做乜佢會安苦，唔好去嘅度。 Ya, yang penting adalah di dalam kondisi kita, seberapapun kondisi kita, seberapa buruknya kita tidak mengeluh ya akan kondisi seperti yang kita alami itu. 我哋記得，我哋要發在神面前，發在人面前有威嚴。 Ya, kita harus dengan terhormat hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. 好像有一位安有信心嘅姊妹，佢喊到蔡淑娟姊妹， Ya, ada seorang saudari yang begitu beriman, seorang saudari Chai Su Chen. 佢當佢成年以後、成年以後呢，佢唔能夠眼珠見到光，所以佢就會發在暗洞洞嘅房間度啲背。 Ya, waktu dia dewasa, dia matanya itu tidak bisa melihat terang sehingga dia harus tinggal di kamar yang gelap. 唔係1年、3年、1年半年咯，唔係哦，幾多10年就在黑暗嘅房間度啲背成班，因為佢看到光，眼珠就數唔得，很痛苦。 Ya, bukan berapa bulan, tapi berapa puluh tahun dia harus tetap di dalam kamar gelap itu karena setiap kali melihat terang dia tidak tahan, matanya tidak tahan melihat itu. 人家來開門佢要麼佢嘅埋怨，要麼佢嘅愛對佢嘅訴苦。 Waktu orang membesuk dia, apakah dia di sana sedang mengeluhkan nasibnya, kondisi yang buruknya itu? 冇， Tidak. 但係佢安慰人，叫人家來開門佢為人家來禱告， Bahkan dia menghibur orang lain dan dia berdoa bagi orang lain. 佢勸人家，你哋人愛好好愛主，好好去傳福音。 Bahkan dia menasihati orang untuk baik mengasihi Tuhan dan mengabarkan firman Tuhan, 所 mengabar 以 Injil. 最後睇這個就奉佢喊到暗室之後，暗室即係講嘅暗嘅房間都地步係一隻公主。 Ya, sampai orang menggelari dia adalah ratu kamar gelap. 所以親愛的弟兄姊妹， Saudara-saudara sekalian, 我哋今日提到我哋人愛謙卑自己。 sekarang hari ini kita menyinggung tentang kita harus merendahkan hati kita. 所以講我哋人愛看對別人呢，我哋先看別人家比我哋自己強。 Ya, kita harus melihat orang lebih kuat atau lebih penting dari kita. 所以我哋莫自私自利，單單為自己着想。 Kita jangan egois dan hanya mementingkan diri sendiri. 那係我哋愛謙卑，愛感覺到自己軟弱，感覺到自己唔係按本事嘅人。 Tapi harus merendahkan hati, merasa kita adalah orang yang lemah, orang yang tidak memiliki kemampuan. 我哋莫自私，所以我哋做一個對自己我哋表現係一個謙卑嘅人。 Nah, kita tidak egois dan kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang rendah hati. 我哋對人呢，一個係比我哋個有恩典嘅人，一
一种喺比我哋人過受恩典嘅人。 Nah, terhadap orang lain yang satu yang mungkin lebih banyak anugerah daripada kita, yang lain mungkin lebih kurang anugerah 對比我 daripada 哋 kita. 過有恩典嘅人，我哋人係啊冇去巴結佢，我哋冇去妒忌佢， Ya, yang lebih daripada kita, kita jangan iri hati kepadanya. 我哋愛效法佢。 Kita harus meneladani dia. 嗱，然後我哋對神呢，讓埋喊到謙卑呢， Dan bagaimana disebut rendah hati di hadapan Tuhan? 我哋人愛信靠順服， Kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. 然後我哋人愛凡事謝恩。 Nah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. 我見到창문睇這個，你我在神嘅面前，我哋有乜事情，我哋感覺到做乜神你安樣，做乜你對評價個好，對我個唔好，要按到埋怨嘅法在我哋心中有冇？ Nah, saya bertanya apakah saudara-saudari dan saya di dalam kehidupan kita ada banyak sekali keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memperlakukan saya seperti ini dan memberikan kesulitan seperti ini? 求主幫助我哋， Kiranya Tuhan menolong kita. 千萬我哋冇要埋怨神嘅心， Ya, kita jangan menggerutu di hadapan Tuhan. 千萬冇發怨言， Tolong jangan kita mengeluh di hadapan Tuhan. 嗱我哋也冇對人家要嗰種喊到妒忌嘅心。 Dan kita juga jangan punya iri hati kepada orang lain. 我哋愛常常欣賞俾人家長處， Nah, kita harus sering kali melihat kelebihan orang lain. 我哋看到自己嘅軟弱，看到我哋愛來效法俾人家，讓我哋人能夠慢慢更有進步。 Nah, kita melihat kelemahan kita harus belajar daripada orang lain dan kita pelan-pelan mengalami kemajuan. 還要叫做恩典按手嘅人，我哋人記得，我哋愛想辦法去幫助佢哋人。 Dan bagi mereka yang punya anugerah yang lebih sedikit daripada kita harus pikir bagaimana caranya bisa menolong orang itu. 尤其是根本在疫情下，人越來越苦，人越來越窮。 Nah, di tengah kondisi pandemi kita tahu banyak orang hidupnya makin sulit dan makin miskin. 嗱，我哋愛用辦來幫助佢哋人，有啲人得到嘅 COVID 嚟哦，愛買藥都冇錢咯。 Nah, bagaimana kita bisa menolong mereka? Bahkan ada orang yang terkena COVID pun tidak punya uang untuk 求主 membeli 幫助 obat. 我哋人要憐憫同情俾人家心。 Ya Allah Tuhan, tolong kita punya hati yang berbelas kasihan dan bersimpati kepada orang lain. 神愛賜福謙卑嘅人， Tuhan akan memberkati orang yang rendah hati. 所以根本嘅求主來讓我哋人來審察我哋自己，我哋對自己，我哋對人，比我哋個本身嘅人，比我哋個差人，還要對神，我哋要冇謙卑嘅態度。 Hari ini kita harus memeriksa diri kita apakah kita menunjukkan kerendahan hati terhadap Baik. diri kita sendiri atau terhadap orang lain 我哋 terhadap 謙 Tuhan. 卑，神愛祝福我哋。 Waktu kita rendah hati, Tuhan memberkati kita. 我查考聖經最少有35節嘅經文，聖經幫我哋聽，我哋愛謙卑，愛謙卑，愛謙卑，神就祝福我哋。 Saya melihat ada 35 kali dalam Alkitab berkata kita harus rendah hati dan Tuhan akan memberkati kita. 讓我哋人各有耶穌基督嘅樣式。 Biarlah kita bisa meneladani Tuhan Yesus. 我哋帶頭禱告， Kita 將 tunduk 送上到 kepala. 嚟禱 Doa 告。 kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur kepada Tuhan. 阿爸父神，我哋來到你面前，我哋感謝你。 Firman-Mu kembali berbicara kepada kami, 你嘅話語再次來教導我哋， agar kami boleh belajar untuk kerendahan hati di dalam kehidupan kami. 讓我哋在生活中，我哋懂得用辦嚟個謙卑嘅生活。 Karena itulah yang ditunjukkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. 記住嘅主耶穌，佢在佢嘅生活中將我哋人表示。 Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh punya kerendahan hati dan kami boleh menjauhkan diri kami dari iri hati kepada orang lain. 我哋人都能夠謙卑過日，我哋人唔可以對別人家有嗰種妒忌嘅心。 Dan mampukan kami pula ya Tuhan, jika kami punya anugerah yang lebih, kami boleh menolong orang yang kekurangan. 主啊，假如我哋比別人個有恩典，我哋要紀念嗰度在困苦嘅人。 Tuhan boleh pakai kami sebagai alat berkat-Mu. 主啊，求你來幫助我哋，讓我哋都能夠成為別人家祝福嘅源頭， Sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. 讓我哋人咧見證能夠榮耀永生一人。 Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi nama 主，我 Tuhan 哋感 Yesus. 謝你，聽我哋禱告，奉耶穌嘅名求， Amin. 阿門。 Cảm謝上帝僕人已經傳嘅信息，願上帝祝福dia kay si Fung. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Amin. Chúng chị mày muốn chụp hai sự kiện chỉ cả ỏi chụp siêu phùng hiến chỉ cả
弟兄姊妹們係共弟兄姊妹們能夠回到呢個教會嘅政府，就弟兄姊妹們係有時間能夠帶嚟嘅金錢帶嚟教會。Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudari boleh mentransferkan uangnya lewat rekening gereja, dan jika saudara-saudari ada waktu boleh membawakan persembahan itu ke gereja. Jika Hanmang Funghian Cician, jika Esen Taukau. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami masih diberi kesempatan oleh memuji Engkau, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kamu serahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 弟兄姊妹們，而家唱呢條詩歌，耶穌我覺得sungguh ku bangga. Sungguh ku Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Cảm ơn chúng chị mời kính phụng hiến cái nhân Chúa Yesus chúc phúc thầy các. Terima kasih saudara-saudara sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Chào sĩ kiến chỉ cái thằng với mu xiao xít. Tentu saja kita akan mendengarkan warta sinode. Jakarta kitu với thằng khi với xiao xít. 10月7日2021年 基督世界乾坤靠前 基督世界乾坤靠前中2021年7月13日星期二晚上是透過 Zoom 電視片會議 進行主題為什麼係世界觀 Công dân Sutrisno Haryanto Chanto. Ngôi Kitô môn thú xin thú Phi Hiền Pan.
2021年7月22日星期4晚上7時提日揭，我係基督門徒信徒培訓班嘅主題，聖經係上帝嘅頭，講師顧法師牧師將參加提日揭信徒培訓班嘅學員做好準備並準時參加。2021年7月31日星期六晚上6時至到8時，透過 Zoom 準時片會議進行有關異端網絡研討會，主題為前南新教會講演負面會傳統，準時片會議 ID for 密碼可以在填字傳單中簽款，就將加拿大基督會堂嘅全體會友參加。弟兄姊妹們，接下時間，自家愛為了嘅腳係猜傳禱告。Bersyukur Jemaat Sinode GKJ telah bersatu padu untuk terlibat dalam mendoakan, bahkan mendukung dana untuk membantu mereka yang terkena musibah bencana alam di NTT beberapa bulan yang lalu. Bersyukur untuk misionaris GKJ yang ada di Betun, NTT, yaitu Vina dan Lucy yang telah berkeliling menyalurkan bantuan dan memberikan pelayanan kepada mereka, secara khusus memberikan bantuan ke Pulau Sabu. Doakan untuk saat ini sedang membangun gereja yang telah roboh akibat bencana alam tersebut dari dana persembahan jemaat GKJ untuk NTT. Gereja ini terletak di Sabu Timur, di mana penduduknya sebagian besar menganut kepercayaan Jingitio atau kepercayaan pada nenek moyang. Oleh sebab itu kiranya keberadaan gereja ini dan rumah baca yang akan dibangun oleh misi GKJ dapat membawa jiwa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat umat manusia. Berdoa untuk hamba Tuhan setempat yang telah melayani sejak tahun 2014 bersama keluarga, yaitu Pendeta Sama Tamtasa dan istrinya Sony Mareta, beserta satu anak yang berusia 4 tahun, yaitu Liando. Kiranya mereka diberikan kesehatan, hikmat bijaksana untuk melayani di Pulau Sabu Timur. Melalui mereka banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Di dunia ku tak mendapatkan Jika ditungai禱告，阿們。弟兄姊妹們，見布教先自家已經讚美你主要讚美你上帝，已經聽你上帝嘅話語。一計最後時間，自家結束自家嘅早上嘅崇拜會，請弟兄姊妹們Philip, saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan saudara-saudari boleh bangkit berdiri bersama-sama. Jika tungai chong sam sung, kita akan menaikkan pujian doksologi.天之下万国万民，齐声赞美，福至顺利。
三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。阿门。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan itu sendiri, mari kita tunduk kepala dari tempat ini. Saya akan mendoakan sidang jemaat dimanapun jemaat berada. 亲爱的弟兄姊妹，是個萬有山飛小，是個萬有靈，領受上帝嘅祝福。我從可里搭愛杯睇齊家來禱告，雖然而雖然而等然要在內邊都熱揚，求上帝堅固睇齊家，即刻嚟禱告。 當然，天父上帝，那個僕人為那個子我們禱告，接下來那個非洲雖然佢等人在那邊都好，見下咁患難嘅當中，那個僕人為佢等人禱告，求主耶穌你安慰，那個聖靈來推動佢等人，使到喺患難當中嘅時候，佢等人要得到從上帝嘅力量。 使到從大家患難當中，佢哋人可以看到，要太難嘅熱上燒，上帝係全能中心嘅上帝，將嚟嘅以賽亞書咁樣講係對人哋，從落嘅時候，上帝都會保護我哋人，當我哋人嘅頭髮拍嘅時候，上帝都保護我哋人，而係中心嘅上帝，求上帝安慰，從咁樣嘅情況當中，有嘅熱門佢哋人要在那邊嘅地方處度都一樣。 你嘅愛唔會改變，堅固佢哋人，推動佢哋人。多謝你，主耶穌，聽我哋人嘅禱告，奉耶穌基督嘅聖名，我哋人禱告。其他弟兄姊妹，今日是個按親切嘅心切嘅嚟領受上帝嘅祝福。當然天父阿爸豐富嘅慈愛，主耶穌裏面嘅救恩，救贖了太世界。聖靈嘅同在，聖靈嘅安慰，聖靈嘅推動。 三位一體嘅神，常常時候來堅固推動太世界，直到主耶穌再來。阿門。弟兄姊妹，請坐，乜道散會，主耶穌祝福太世界，下個禮拜再見，上帝祝福。